bisag asa, palit bisag unsa, dili makasinati og pinansyal nga problema. Sige pangandoy lang nisan nagdako sa kapobre, usahay magkonsumo rag balanghoy ug kamote. Malipay na gani makasud ag bulad ug migi, mangiskwela way balon bisag pangpalit og kindi. Pero kung dato lang mapalitan ng butang, lami pirmi ug sudan, dili sobra kaniwang. Pero karon antos lang usahay murag buang, sa kadagang pangandoy usahay di mahimutang. Kung dato pa lang ko wala gyud untag ko nagpait, hamisang nakunawong ginasawa yun ug bangit. Dili na siguma, dili na magbulad ug init, makapalit og tambal panahong na ay sakit. Pero karon padayon nga pangandoy aputon, bisag unsang paagi importante tinarong. Bahala pobre karon basta kay malipayon, padayong manikamot kalampusan na tumaangkon. Kung dato pa